जोहार के सनम को और इनके चिरंजीत पियो चेड़े ऑफिसियल बन नामदा तेहन दिन चलक कना दरबार आंजम बापला दरबार टाँडीते फाइनली दरबार टाँडीते सेटर होना और हड़ को बन दाम दाड़ा को कना हड़ को हजू जारक कान गया जो को आरी को सतुआ ना खातिर एहब आरी को एहबा पारोमेन 11 श्रावण इंग्राजी 27 जुलाई शनिवार हिलो गोविंदपुर माझी हपन और भवानीपुर माझी हपन रा तिकिना बापला हुई लेना मेनखान तो भवानीपुर रेन माझी हपन रा आरो एटा रे जावाई अकाना नितों जहार जावाई कना ओना दो हतियाडी रे ओना रेना गे विचार दो हुई कना मा दानदाड़े मने हुई कना तो ताले नोडे सभा गमके लकाते नोडे इन मिटिंग जुतुमि प्रस्ताव तबना परिचालना लगिते ओना दो सबरदन हासा पदम दिरेन पारगाना बाबा नोआ सभा परिना चालाना लगित दो आय उनेके चला कना साउंड को बांग खेते कटी साडे बांग आंजम रोड को बांग आंजम कान थाना ओनाता दो साउंड को आगु चलाओ कना कटी नते ला 12 डॉक कना যথাযোগ্য इन होना जवाब एमाई हुआ যথাযোগ্য नोहरना जवाब एमाई हुआ এই নোয়া দুপুরু না এহব খন নিতো হারিক মিনাইয়া নঅনারনা দুপুরু না এহব খন নিতো হারিক মিনাইয়া नई कुड़ी गिद्रा मेने कथा जे नुईहा एज हुई कना 35 बछर 35 बछर ऑल कदा रिमांड कॉपी रे इन थाना सोको चकाट को बड़ाबाजार थाना पटमदा थाना साउते बड़ाम थाना बेनाया साउते नोडे onte ona तोलाट रेन माझी गमके उनी हो ओना थाना रिप्रेजेंटे ताहे कनाय नोआ रिमोन कट कॉपी रे डिवोर्स ऑल मेना उनी 35 बछर एज हुई कना बाबू गिद्रा आर ओना रिमोन कॉपी ना खातिर ते आम को छल चातुरी कते को इदी काट में बड़ाम थाना रे एलो दो अकय कोय मिजिलेट कोन को नुतुम नितो डीड राइटर को ऑलपे अकय हम हो दिलेट को आम मेन नंबर प्रश्न 1 नंबर प्रश्न आम नोआ डिवोर्स कॉपी रे ऑल कदम उनी गिद्रा 35 बछर बयस ताय आम जखन गोविंदपुर माझी गमके से आबेन मुराडी माझी गमके जखन आबोहा सावता आरी लेकिते आबोहा जहां पोनारी रापुर रचक किदाम उर्रे की उनी माझी गमके से उनी गार्जेन ओनारना इतिहास कथा को आम की बड़ा लेदा से बांग ओने जे नहय सागुन बापला ओना बेवरा सकाम रे ऑल कना रिहिड़ बिदिड़ बापला सांगे बारिया थाते 11 श्रावण ओना 11 श्रावण 27 तारीख आज दुदुगा से दुदुबाई बोंगातला है कना 28 तारीख आबेन साथे आबे आतुरे दुड़ुब दो होइनेना ओना परे आबेन बेन छुटाव के लेया ओइदी काते माझी गमके हाइताडी एल्लो बार आबेन लिंग कुलिलेर बिना ओंडे हाइताडी मने হয় একটি নেমা কান্তা হনো এনা মানে যাত্রা রে না বাং एल्लो की यात्रा में एकटी एमा कांदना राबेन देबेन फक्सिए तानो से बांग ओना यात्रा रे ना फक्सी बेन उबुत तानो अरे आली बहुत अभिनय नहीं नेले कदा चारबिन बनाय दाबेन आबेन अभिनय
बहुत लंबा लगा तब ना अरे बड़ा बाजार थाना आईसी इविडेंस चलाना बड़ा बाजार आईसी थाना ठेल उनको कॉल लगा 11 लाख টাকার চলে ফাইন কোয়া আইসি মিতা কা দেয়া স্যার যদি 11 লাখ টাকা যদি ফাইন হুই কান ও কই তিরে এমে কথা কই হটাও কথা না সাবুত প্রমাণ ইউমা নতে মেঙ্গাই ওড়া কো তারা উত লাগি দোকান ধানো তিরে ছেলের কো বই কাটায়া ওনার না সাবুত প্রমাণ ইউমা আবেন মেন্দা কেহেন বানু কোয়া আবেন তো বেন বড়ায়া কেহেন বেওরা से काम আর দিন মরণ ফোন দিলি কেনা চাইলো ফোন দেবেন গালমরা কেনা এলো মাঝি গমকে তুলো এলো আলি নিন তাহানে না এলো বেন মেন্দাছে এই তোই না হেকো কেনা থানার ছেলে মিয়া আমাকে দাবা আরে নয় সাঁওতা দো হুনা লেবরেক দো বাঙ্কে না আমদো চেরারিম পাজায়দা আমদো রাজারি সিগাজারিম সিরিচাওদা আম চেনে মনেদা বহুত বত্তা আবরণ গনকে দেখো তো মেন চালাও কেনা নহনা চেতান ইদি কাতে ট্যাং ডিভোর্স কপি আমুনারন সই কাদা গালর জ্ঞান বুদ্ধি বানু তমামা রিমান্ড কপি রে সই মিনাতায়া আমিটি মাঝি আমিটি গালর রিমান্ড কপি রে সই মিনাতায়া তেনি মেন্ডা ইন্দো বান বড়ায়া পটন্দ থানারে পোড়াম থানারে চালা বাতারে সই আগু কদায় কাঞ্চল চিন্তা ভাবনা কদায় থানার তেল কাঞ্চল মনে কদায় ইন্দো বাংলা আর উनको মাঝে ফোন করো ডেকে জুমা এই উनको চেহারা জল সানান কেনা হোরাডি মাঝি গমকে আমরে ওপেন কো ইমিডিয়েটলি মেন মিনিট ভিডিওতে নোটা হাজির কম কারণ এইবার নোয়া এহব খান তাহেনে নাই তলার রেন বিহার প্রখণ্ড রেন নুই পারগানা কুলে বেন উঠাতে सर को मिता बोराम थाना चलानो ना अरे ऐसे ही मिताई के ना कैसे आपको लड़की लोग का आपके ले आएंगे ये लोग तो फ्लावर हो गया ये लोग तो शादी हो गया अरे आपको शादी से कितना रुपया आपको लेंगे नहीं बाबू हम लोग को नहीं लेंगे अरे कैसे नहीं लेंगे आपको तीरा झूठ झमेला हुई के ना नोई भाई बढ़ाया जतोई बढ़ाया चलाओ कनाय এই বড় বাজার আইসির মিতা কাদেয়া ওটা কোনো সান্তার মোহর না কোন অ্যাপ্লিকেশন ফেয়ার কপি নোড়ে ইস্যু বাঙ্গানো উরে নুকু এই বড়াই ওটা কই হরকত আনে না ও কই ইউতুম হরকত আনে না নয় মাঝি গম কেইলো নয় সঙ্গেতে পড়াম থানারে ডিভোর্স কপি অল লাগিতে নই গানর হই তাহেন না কেন ছল কেন অভিনয় কেন সাঁওতা বকাল বটাই দা আর আবঠেন অভিনয় দেয় ইয়ার পর গড় হাইপে আমার ডেকের না হার তালে খেলতামা অভিনয় মেন মুখের খেলবে না যা প্রথমে তিনি মিতাত में থানো মাঝিগণ के सम्मान बधाई में माझीगण के समाज वेंगना में माझीगण के आपस मीमांसा में मद्दानी बहादुरी नय तिरी न्यालो का रिमांड कपि नय बड़ बाजार ना फेयर कपि
চালাও কত নুই গাড়র নও নঙ্কাই কার সাচি হিকাদা আর তেহেন নুই মেন্দাছে যে হিন্দু কাটি গড়ো হাই তেহেন গড়ো হাইতে फाइनली दरबार में बांग कमप्लीट लेना हो कदा को दाराय कान 22 तारीख रे देखा जाक इन हेलो चेक चिका कना और न हड़ो चला हुआ पूरे दरबार टंडी ते देखा जाक चेक को चिका कना ने हेलो हां और अबो संताल समाज ना दरबार दो थाना ते इदी ना कना से बांग कना कडी कमेंट को ते ले ताबना पे निया को मेन कते के तेहना ब्लॉग वीडियो तो मुचे हुई कना और नपाम बन दाराय कान 22 तारीख हिलो